tungod sa mga pulong sa Ginoo nga nadasig ka. Verse 5, ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya. Hallelujah. Kay hapit na mo balik ang Tinuod Ginoo. yun naman, God. Amen. Kumingon gani ka igsuon nga hapit na mo balik ang Ginoo. Kinahanglan nga duna kay ginatawag og preparasyon. Amen, amen, Pagpangandam. amen. Ngano manganda man ta. Gani nga kung ang mga trabahante karon naa man gani na sila ginatawag og insurance kung manarbaho ka. Unsa pa ka ning espirituhanon tong bahin. Kinahanglan nga mangandam po ta igsoon, dapat duna po tay assurance. Amen, amen. Assurance nga kaluwasan, assurance nga nakabaluta pagkwaon tas Ginoo, kabaluta asa ta paingon. No, kabaluta nga ang atong kinabuhi lumalabay lang kita ni aning kalibutan. Mao na nga ang Dios ang iyang mga mensahe nagapa-remind gyud kanatong tanan nga kinahanglan nimo nga mangandam. Ang pagpasabot igsuon sa pagpangandam, kanunay ka devoted diya sa Ginoo. Kanunay ka nga nagapangita sa dagway sa Ginoo. Sa unsang pamaagi nga imo pamangitaon ang dagway sa Ginoo? In prayer time, in your personal petition to the Lord. Ang imo mga pag-ampo diya sa Ginoo. Susiha daw igsuon ni Gala kung nakakana ba, nakakonekta pa ba na sa Ginoo? Kana ba wa ba na siya na disconnect? Wala ba na siya natanggal diya sa imong sulod, sa imong kasing-kasing? Kay kung kana igsuon, mao ni ang mga morning mensahe dapat ang imong ipasulod karon gabi una. Nga kinahanglan mapakunik, Lord, mapakunik ko nga na kanimo sa kanunay. Magpakunik ka kinahanglan mainampuon ka kanunay. Amen, amen, amen. Ano man ang mga pag-ampo mao ni ang mo produce. Hallelujah. Mo produce og maayo, mo resulta og maayo, magmalipayon ka sa kanunayon. Kay ano man imo man gipasulod ang mga pulong sa Dios. Kung labaw sa tanan ang mensahe sa Ginoo iyang mga pulong, madasig ka, malig-on ka, malipay ka. Tod ni ana nga nalipay ka, mao ni ang mga panahon nga i-extend nimo imong gratitude at tubangan sa Ginoo. Kay ngano man, pag once nga gina-extend nimo ang gratitude at tubangan sa Ginoo, in verse 6, ayaw kamog kabalaka. Wow, praise God. Hallelujah. What a wonderful promises sa Ginoo. Ayaw kamog kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayoa sa Dios. Amen. Hallelujah. Ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong mga pag-ampo. Tanawa sa unahan igsuon ato nang giisgutan nga pag-ampo gyud. Kung nagkinahanglan kag provision, ampo. Kung nagkinahanglan kag tuition fee sa imong mga anak, Come on. ampo. Amen, Kung amen. doon na kay gibati sa imong lawas, sa ulo man sa likod, harayuma man sa cancer man sa ang tubag sa verse 6 igsuon higala pag-ampo uban ang pagpasalamat. Kay kung nag-ampo ka, magpasalamat jud ka kay giayo man ka sa Ginoo. Amen. Namatay comment section niya, pasalamat igsuon. Pasalamati ang Dios, dalaygon ang Ginoo, salamat Ginoo sa kayon. Ideklara. Wala pa nimo nadawat, ideklara nga giayo kaniya. Ngano man, tungod kay ang saad sa Ginoo sa imong pag-ampo, nanaad na Ginoo ang Ginoo daan nga pinaagi siyang labod, giayo na kaniya. 2,000 anyos ang milabay, giayo na kanya, gibayra na niya, paid na, gibayra na, hallelujah. No? Wala na laing sukit-sukit, ayon naglisura, ang sayon, sayo na lang, ayon na lisda. Kung naa makay gibati karon, pwede ka magpasalamat sa Ginoo. Lord, salamat. Salamat nga imo kong giayo. Lord, salamat Lord nga gitagbo nimo akong pangkinahanglan. Lord, salamat Lord. Daghan kag angay ipasalamat igsoon. Labi na sa matag adlaw. Lord, salamat Lord gikan ganihang buntag hantog karon. Lord, wa gyud ko nimo gipasagdahan. Lord, nagauban gyud kanako ang imong presensya. Ang imong presensya mo gyud nagtagbaw gyud sa akong unod. Amen. Ari gyud ang balang espiritu sa atong sulod. Salamat Lord. Lord, daghan ta ug angay ipasalamat sa Ginoo kay siya manggod ang nasayod sa kan. Siya manggod ang nakabalo nga na sa imong senaryo kahimtang sa imong kinabuhi. Mao na nga kanunay ta magpasalamat. Abi nimo ang tao mapasalamaton, mao kining mga tao nga kanunay mingdangop, mingduol, nagpaubos. Mapaubos na igsuon. Kaya ang nagpaubos ipataas. Amen. Kung magpataas wag ka igsuon, bagsak gyud ka. Amen. Mao na nga di na lang kita magpataas. Amen. Magpaubos ta kanunay. Amen. No, magpailalom ta diya sa grasya sa Ginoo kay ang grasya mao na ang provision, mao na ang tagbo. Mao nang gitagbo ang tanan kay gigrasyahan ta sa Ginoo. Amen. Gigrasyahan ka. Ikaw nga naminaw ka.
grasya ng tanan sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Sa verse 7, wow, praise God. Wa pa kay nako gibasa pagkanindot. Hallelujah. Verse 7, higala paminawa, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing ug huna-huna diya sa inyong pagkaiusa kang Kristo Jesus. Wow! Simple kaayo. Magpahiusa ta, magpasakop ta sa Ginoo. No? Magpatatak ta sa hamiling dugo ni Ginoong Jesucristo sa atong lawas, sa atong ulo hangtod sa atong lapalapa. No? Muna'y pasabot nga nagpasakop ka, nagpahiusa ka kang Ginoong Jesucristo. Kung kana imo nang i-confess daily sa imong kinabuhi, sugin lang sultian ko ikaw, dili madugay, mahimo jud ka magmalampuson sa tanan nimong pagabuhaton. Ngano man, ngano nakasulti ko nga magmalampuson ka sa tanan nimong pagabuhaton? Imo man kanunay gi-confess nga ang Dios Amen, amen, mo'y amen. nagmilagro sa tanan. Ang Dios mo'y nagbuhat, ang Dios mo'y naguna, ang Dios mo'y nagulahi. Mo na nga pasalamatan nimo maayo ang Dios. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. God is a good God. Last verse, higala igsuon before na ko ibalik ka Pastor Ken. Sa katapusan, mga igsuon, puna, hallelujah. Amen. Puna ang inyong huna-una sa mga Hallelujah. butang nga maayo ug angay daygon sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom, halangdon. Padayon ko manugal. Verse 9, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan. Hallelujah. Amen. Nadawat, nadungog, nakita, diri kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, mag-uban kaninyo. Kaduha gibalik igsuon. Kanina gibalik diya sa verse 7, karo gibalik sa verse 9. Pag once nga makabasa gani ka word igsuon nga ginabalik-balik, need nimo nag-attention. Attention nga kinanglan magpuyo kas kalinaw. Kay ang kalinaw mao ni muhatag kanimo resulta nga maayo. Makadesisyon kag maayo. Makahatag ka og plano diha sa sulod sa panimalay. Amen. Nga ang kalinaw naghari, dili kasamok. Kay ngano man, wala man kag gimugna o gihimo sa Ginoo nga dauton ang imong kinabuhi. Gihimo ka sa Ginoo ug iya kang giplastar para imong kinabuhi dunay kalinaw. Ngano man, prinsipe sa kalinaw si Ginoong Jesucristo. Hallelujah. Papuya, pasudla, Lord, gusto kog kalinaw. Lord, gusto nako akong panimalay mapuno sa kalinaw gikan kanako ato sa kumbanay. Kung imo nang isulti kanunay kanang mga dili maayo diya sulod sa imong panimalay, mukalagyo na sila. Kay dili na sila ganahan sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Ay i-aplikar na yun ang hamili ni Ginoong Jesucristo. Igsuon ni gala, dili lang kukutob pagkanindot sa pulong, mismo ako nga nag-share na bless kog maayo. Napanalanginan kog maayo. Ako una ang napanalanginan samtang nagbasa ko. Nakita nako ang kaayo sa Ginoo. Nakita nako ang pabor panalangin sa Ginoo. Kawa gyoy puas, way putol, way undang ang panalangin sa Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen. Back to you, Pastor Ken. Grabe ka powerful ang pulong sa ginamay igsoon. Dalaygon Ginoo ni abot gud tag 28 viewers man God. Praise God. Dagag na panalanginan good man God. Salamat kayo Pastor Claudio, salamat Glory kayo. to God, glory to God. The verse that you quote, timely gud na sa atong mga igsuonan karon nga kagabion mga igsuon. Okay mo na igsoon nga dili ta magkaluya sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Ingon ba ni Pastor Claudio Philippians chapter 4 tumanog gano? Okay. Dito ko na bless sa verse 9 nga ingon ni Pastor Claudio. Do not worry about everything kung sa English pa, but instead pray about anything and tell God what you need. Wow. Ana diri Sister Lilibet. Siya amen, amen. And also Brother Jilan, amen, amen, amen. To God be the glory. So
So this evening, no, the word of the Lord remind us that whatever takes in happen, we will continue to rejoice in the Lord always. What Pastor Claudio said right now, ingon pagani siya. I say it again, rejoice in the Lord at always. Muna man of God ba nga? Amin yung igsoon, ang atong kalipay, dili nagikan sa tao. Kaya kung gikan sa tao, ang atong kalipay igsoon, we are dictated by season and moments. Kung gipakatawa ka, malipay lang ka. Kaya na napakatawa sa imuha. Nalipay lang ka tungod kay na inihatag nimo. Pero ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga joy, ang tinuod nga kusog na to, ang atong Ginoo mga igsoon. Kaya kung ang Ginoo ang tinuod na to nga kusog, o dili ang tao ang tinuod na to nga kusog igsoon. Because sometimes human will be failed, no?